Mahinguto naman sa inyong tanan din ha, mga igsoon, mga kaigala. O atong pagtapuson kini nga series sa atong pagtuon ini nga udto. Kini ang katapusan nga pangutana nga atong pagatunaan nga makita nato din sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 13 hangtod sa 17. Atong basahon kini sa Bisaya nga Biblia. Santiago Kapitulo 4, versikulo 13 hangtod sa 17. Pamati kamo kanako kamo nga nagaingon. Karon uugma moadto kami sa usa ka syudad ug didto kami mopuyo sa usa ka tuig. Magnegosyo kami ug magtigom og daghang kwarta. Ang tinuod wala gani kamo masayod kung unsa ang mahitabo kaninyo ugma. Kay ang atong kinabuhi sama lang sa gabon na makita karon ug sa dili madugay mawala. Mao hinuon kini ang angay ninyong isulti. Kung itugot sa Ginoo ug buhi pa kami, mao kini o mao kana ang among buhaton. Apan karon nagapasigarbo hinuon kamo o nagapadayig. Ang tanan nga nagapagpasigarbo nasama niya na dautan. Kung nasayran sa tao kung unsa ang maayo nga angay unta niyang buhaton, apan wala niya kini buhata, nakasala siya. Di na sa versikulo 14, although wa gyud ni dili kayo na sakto pagka hubad sa Bisaya. Kaysa atong English, ningon din na, what is your life? It is even like a vapor. Unsa man ang imong kinabuhi, kung dili ba pareha sa usa ka gabon. Muna nga atong pangutanang mabasa din sa Ginoo, o gikan sa Ginoo ni pinagining gisulat ni Santiago. What is your life? What is my life? Kaya unsa man ang atong kinabuhi. Ato mo yun ang natural sa usa ka tawo nga mangutana gyud unsa man gyud tumong ni kinabuhi nato, unsa man gyud atong kinabuhi. Pero naay padayag si Santiago dinhi sa iyang pagsulat nga naipangunahuna ning mga tawo nga nagaingon sila sa ilang kinabuhi nga daw sila may pag-control sa ilang kinabuhi. Sila ang nagadumala sa ilang kinabuhi. Kay nagaplano gyud sila sa ilang kinabuhi. Diba? Ingon nila nga mao niya mong buhaton sulod sa usa ka tuig o ugma nga adlaw madtumis usa ka syudad ug mopuyo mi dito usa ka tuig unya mong negosyo niya makaganan siya mi dito makakwarta. Pangunahuna ni nga gagamit o gigamit niya iyang pangunahuna gaplano. Dili man sayop ang magplano, dili man dautan ang magplano kay tagaan gyud sa Ginoo pangunahuna aron magtimbang-timbang kita kung unsay maayong buhaton. Okay? So kini nga pagplano nagapagpadayag nga na mga tao nga nagununa nga pwede ako magplano kung unsay mahitabo sa akong kinabuhi, unsay maayo sa akong kinabuhi. Kay ang akong kinabuhi maabot na ako akong gusto. Kay matuman ko ang akong gusto pinagi sa akong mga plano. Nabitaw ang pangunahuna nga kalibutanon, secular nga pangunahuna nga ang kinabuhi mauna ang pagkabuot sa kalipay. Diba? Gibunaan kita ning kalibutan aron makaangkon og kalipay. Mauna nga tuyog tumo nga imong sundon kung unsay makalipay nimo. Muna sa ato mga naaman sa patalastas pahinumdum sa ato TV sa una nga kung saan ka masaya susuportahan kita. Kung unsay makalipay nimo ako nga suportahan. So, normal o natural nga pangunahuna nga siyempre natural kinsa may malipay kung kinsa may ganahan mo mabuhi pa ni kalibutan kung puro lang kasubo ang mangita gyud siya o unsay makalipay niya. So mo na mga pangunahuna nga normal natural nga itong mabatian sa atong mga kahigalaan, sa atong mga
kasilinganan sa mga tao. Diyan kinsa mo na. Imo yung sundon, unsay makalipay nimo. Unya, kay mao man na ang tuyo ug tumong sa kinabuhi sa tao, mo na nga imong sundon ang gitawag na self-expression. Kung unsay makalipay nimo, mao na i-self-express nimo. Now, karon may mga tao nga abi nila nga ang ilang kinabuhi, yung pa nila babae ang akong ang akong paghangop sa akong kaugalingon, pero ang ilang pagkatao lalaki, or lalaki ang ilang paghangop sa ilang kaugalingon sa ilang gibati, pero ang ilang tinuray nga pagkatao babae sila. Mo na nga i-self-express nila na balhino nila ang ilang gender, ang babae balhin sa pagkalalaki, ang lalaki balhin sa pagkababae. Kay natural ka na nga self-expression. Mo nang normal nga pangunaw na nga atong makita nga ginasunod sa mga tao karon. O manay sayop bay basta malipay lang gyud ka. Manay sayop kung diin lang gyud ka gusto nga malipay. Anyway, kung patay og tao, kung limbong og tao, imo man nga kaugalingon, ikaw yung magbuot sa imong kaugalingon. Now, kung sa normal, kung natural nga pangunahuna, eksakto ka na sa pangagpas sa pangunahuna sa kalibutan. Pero kung ibutang na nimo ang picture sa Ginoo, mag-iba na. Kaya ang Ginoo may standard. Na standard ng Ginoo kung unsay tama or mali. Okay, dili ang standard unsay gibati sa tao. Kundi unsay tama o mali. Now, kung di dawaton sa tao na ang standard sa Ginoo sa tama o mali, now mahimo man nilang sundo na ilang gusto. Pero mag-abot ang panahon na manukot ang Ginoo. Okay, kung unsay imong desisyon, imong sundon sa imong kinabuhi, manubag ka sa Ginoo niya na, sa tubang niya, sa panahon sa hukmanan. So, unsang ginang kinabuhi is para lang magyud na sa kalipay, sa pag-express sa kinabuhi sa tao nga kung plano ang gustong himuon, parehan ning tawanan na. Mo niyang maayos ang kinabuhi, magtuko sa pikas nga siyudad, magnegosyo ko, yung mga kwarta ko, gingon ba sa Lucas Kapitulo 12, so sa ka mag-uumang ang mingon niya nga, so ako himuon niya akong budiga na, akong mga produkto, daghan ko kayo gabot, niya gamay akong budiga, gubuon ko niya akong budiga niya, tambakan ko sa akong produkto, niya mingon ko sa akong kalag, maglipay ka, kay ugma daghan na pagkaon, ingon pa sa istorya sa Lucas Kapitulo 12 nga, buang ka. Wala ka makakibalo na karong gabi kanang kutob, mamatay ka na. Mo na ang problema ni nga tao no nga ang iyang gipurso sa iyang kinabuhi, iyang gisunod sa iyang kinabuhi, iyan ang kalipay, ang iyang self-expression nga wala gihalambigit ang Ginoo. Dili sayop ang pagplano nato. Dili sayop nga magkunahuna kita kung sa maayos atong kinabuhi. Pero ato bang i-appeal ang Ginoo sa atong plano? I-appeal ba nato ang Ginoo sa atong agenda? Ug ato bang gisunod siya sa atong kinabuhi nga mga plano? So, may mga tao nga ingon na nga gatuo sila nga gibun-ag ko ning kalibutanan na ako'y kaugalingong kabubuton. So, maglipay ako sumala sa akong pangunahuna nga unsay eksakto sa akong pangunahuna. Now, kung unsay imong sakto, basin di insakto sa tubangan sa Ginoo. Basin di insakto sa sumala sa pulong sa Dios. So, ang tubag ni Pablo dinhi,
o ni Santiago nini. Unsa man yung kinabuhi? Ang kinabuhi sama sa gabon. Nubo lang yung kaayo. Ang gabon, unsa may significance, unsa may importante ng gabon. Unsa ka substansya ng gabon? Kana bang gabon, di? Kung tanaw na ito, bitaw na, unang kugalungag kita sa atong sa kanon niya, na pag-abliento sa takop sa kaldero, na aso, di gani kaabot sa kisame, mawa na. Munang musahay magkomedya kita sa usa ka tawo nga kusog kay mukaon nga ay wa pa gani ka abot ang aso sa kisame, nahurot naman tungod kay ang singaw, ang gabon kas dali lang yun, lipot. Mao na itong kinabuhi, nubo. Mawa lang. Mao po na ikaduha na itong makita na what is your life? It's passing away. Mawala lang. Ang usa pa ka manugsulat nga unsa ang gitaspon sa kinabuhi sa tao kanang mutan-aw kag lapida manimbawa na tao siya sa 1963, okay, niya namatay siya sa 1989, okay, tanaw nimo sa lapida na tao siya sa 1969 na das na gamay nga das nga badlis from 1963 das 1989 mao ginon ka na kalipot ang atong kinabuhi, das lang, badlis lang. Tungod kay di kita mudunan ning kalibutan. So, sa giingon ni Santiago dinhi nga atong tamdon nga ang kinabuhi sa tao, kung mao man ni ang kinabuhi sa tao, kalipot, kanubo niya, mawala lang. Passing away, ang kinabuhi ning kalibutan na, passing away. Na ay mga kamatuoran nga atong dapat tamdon. Una nga, ang kinabuhi sa tao, gasa. Gasa sa Diyos. Dili ni ang panultihon pa nga, ang kinabuhi sa tao, dili nato katungod. Life is not a right. It's a privilege. Ang kinabuhi sa tao, dili karapatan o katungod. Kay wa may kapili nato mabunag ning kalibutan. Di po ito kapili ka sa itong mawala ng kalibutan. Gawas lang kung di ka mo respeto na Ginoo nga maghatag sa aning mong kinabuhi. Kung tamdo na to, kining atong kinabuhi ng kalibutan, gasa na yun. Muna nga sa ingon sa Lamentations 3, versikulo 22-23 nga, ang mapinadayunon nga gugma sa Ginoo. Okay? Dili wala ang iyang kaluoy gabugana kanadlaw. Diba? His mercies never come to an end. Bag-o matag buntag, they are new every morning. Kadako sa pagkamatinumanon sa Ginoo. So ang kaluoy sa Dios, nabuhi kita sa kaluoy sa Ginoo. Nabuhi kita sa iyang paghatag kanato sa iyang grasya o kaluoy adlaw-adlaw. Mao na nga, kung matulog kita, kasigurado ba kita makabugtaw, kita makamatay, kita pagkaugma? Dili kita kasigurado. Mao bitaw ning atong kinabuhi, ingon pa, today is the last day of the rest of our life. Karon ang katapusan sa atong kinabuhi until nga buhion ba ta ugma puhon. Okay. Kung matuog kita karong gabi, ang grasya o kaluoy lang sa Ginoo na makamata kita ugma adlaw. So ang kinabuhi sa tao, ang Ginoo ang nagdetermina. Gani ang eksakto ingon si Santiago na atong ingnon atong kaugalingon nga kung itugot sa Ginoo, mao ni akong himuon, mao na akong himuon. Musa po kabutang atong matandaan sa kinabuhi nato nga kining atong ginabuhi tungod lang gid sa providence sa Ginoo.
probidensya sa Dios. Sa iya nga probidensya. Kay kung dili pang Ginoo, dili kita mulungtad hangtod ning panahona. Mo nag-ingon ni Moises nga gisulat niya sa Salmo kapitulo 90. Sa Salmo kapitulo 90 mo niyang giingon. Akong basahon. Bersikulo 1 hangtod sa 4, Ginoo, ikaw ang among dalampanan sukat pa kaniadto. Sa wala mo pa buhata ang mga bukid ug ang kalibutan, ikaw na ang Dios. Ug ikaw ang Dios sa walay katapusan. Ikaw ang nagabuot sa kamatayon sa tao, ibalik mo siya sa yuta na mao ang iyang gigikanan, ug usa ka libo ka tuig kanamo sama lang sa usa ka adlaw nga milabay alang kanimo. O murag pipila lang ka oras sa kagabihon. Sa sulti ni Moises ninhi nga ikaw ang among dalampanan, tuloy sa English o sa Tinoy na ikaw ang among puluy-anan. You are our dwelling place. Dili ng dangpanan, shelter, kundi puluy-anan yun. Ikaw ang among home, balay, puluy-anan. Subuting nun nga, gikan pa sa una hangtod sa niabot na si Moises nga gikan sa pagluwas niya sa mga Israelinon, mga Hudiyo, gikan sa kaulipnan sa Ehipto. Latas sila sa Kamingawan, latas sa Red Sea, hangtod nga makaabot sila sa yuta nga gisaad sa Ginoo. Ang Ginoo gyud ang ginang puluy-anan. Mahimo mga matay sila dito sa disyerto. Mahimo mga matay sila kung dili sila makaabot sa ilang destinasyon kung dili pa ang Ginoo. Sa probidensya ng Ginoo, kisa may pagkaon sa ila sa Kamingawan. 40 ka tuig sila dito, galibot-libot sa Kamingawan. Kada adlaw gauwan og mana. Diba? Pamunit lang sila kada adlaw. Gakaon sila kada adlaw. Na sila yung mga suot, mga bisti, dili na dunot sa 40 ka tuig. Muna ingon ni Moises nga, ikaw gila mong puluyan sa tanan na henerasyon. Sukad pa kiniadto hangtod karon sa mga henerasyon, ikaw ang puluyanan. Kaya ikaw nag-provide sa amo. Kung wa naghatag Ginoo tubig, mana, kaon, way mulungtad sa ila. So di kita makapanganti. Parihan ng mga tao nga gisulatan ni Santiago nga mo tumi sa pikas nga syudad magnegosyo. Ato lang gimingon kung kaluyan ako sa Ginoo, kung itugod sa Ginoo. Kaya atong kinabuhi, gasa ng Dios o sa providence sa Ginoo. Sa kanubo niya atong kinabuhi, sa pagka-lipot niya itong kinabuhi. Ngingon ba ni Moises din na sa versikulo 10 sa Salmo 90, versikulo 10, ang katasun sa among kinabuhi, 70 katuig. 80 katuig kung baskog kami. Apan bisan pa ang labing maayo namong mga katuigan, puno sa mga kaguol o kalisod. Unya mo labay kini, umahanaw kami. Diba? Bata, ingon pa din nay panahon sa atong kinabuhi nga mabaskog kita. Bata hangtod sa siguro magindagtang mga 20 niya. Manginabuhi ta kay iguon ba itong kinabuhi, no? 30 hangtod sa mibis. Hangtod mag-retire kita. Pag-abot na natog 50, 60, na mga kalisod kay magawa ng masakit, magawa ng tanang mga nagmuo na kita. Yan mo na kaguol na. Okay? Kaya maabot ang kamatayon. Okay? So mao na ang nuhulagway sa kinabuhi nato. Si Tinta, ingon niya. Ingon ni Moises. Kung basko pa ita, 80. May isa ka pastor ingon nga, si Tinta ang average ng kinabuhi sa tao. Kung moabot kag 80, bonus na nang napo katuig. Labaw na yung 90, moabot tag sa kagatos. Pero pilar may makaabot na ng mga idara. No? Karon tungod sa pag-abuso sa tao, usahay di kaabot
30, 40 anyos, mga buso na sa kinabuhi ng tao. Gabusahan nila ang kinabuhi nila. Kalipot, kanubo lang yun sa itong kinabuhi, mga igsoon. Busa sa atong pagtuon niya tumiyaging adlaw na gingon pa ni Solomon sa Ecclesiastes Kapitulo 3 nga, God has put eternity in our hearts. Nagabutang o eternidad ang Ginoo sa atong kasing-kasing. Ang buting nun sa Ginoo diha na true ni Solomon nga atong ilhon nga ang atong kalag dili lang mahanaw kundi may eternidad. Okay? Ug atong kinabuhi atong seryosohon na ibutang nato ang ilambigit na to ang Ginoo. Iapil na to ang Ginoo sa atong kinabuhi. So dili kita gitawag pa sa English mga presumptos, murag nag-presume, murag nagatungtumo lang kita ba nga way Ginoo. Ga-presume, presumptos. Ugma puhon mao ni akong himuon, ugma puhon mao ni matapos og kinabuhi. Plano ko, abroad ako, magabuto 5 ka tuig, magtipon ako, pagbalik ko magnegosyo. Niya mulambo kung kinabuhi. Nindot na kayo pamatian, pero kung wala ang Ginoo, siya lang yun ang makatuman niya na itong mga plano. Mo nagingon sa Proverbio 16, versikulo 9. Daghan kayong plano ang tao sa iyang pangunahuna, pero ang Ginoo na makahimo ning tanan. No? Many are the plans in the mind of man, but it's God who can make it to happen. Ang Ginoo lang yun ang makatuman ini. Makaya. Na mahitabo ni sa iyang kinabuhi. So di kita dapat mag-presume. At kadang gitawag na sin o presumptuousness. So, kay gabo na itong kinabuhi. Pero, bisag unsa kay ang atong kinabuhi ng kalibutan na pagsamantala lang. Pangandaman nato ang dangatan sa atong kalag sa umaabot. Okay? Kung imong ikumpara ang imong kinabuhi ng bulungtad na nini 70 o 80, butang nato 90 anyos. Kumpara ka na sa eternidad, human nga mo taliwan kita ni kalibutan. Dili na ito makumpara, di ba? Ka-insignificant mo nga wali kwenta ang 90 anyos kumpara mo sa eternidad nga wala na katapusan. Insignificant, walay pulos, di ba? Mauni nga atong pangandaman yun ang panahon. Sabi ninyo, ang kinabuhi sa tao, gitagaan yuta sa Ginoo nga option, natay option nga kini nga kinabuhi makinabuhi nato nga bugana ni Kristo sa Juan 10 versikulo 10 nga ako naghatag kaniyo kinabuhi ug kini nga kinabuhi bugana nga kinabuhi. Life that is abundant, bugana. Dili na bugana sa material nga butang. Ang bugana nga kinabuhi dili ni nga buhong kita sa material nga mga butang. Dili ni material nga nga kinabuhi kundi usa ka buhong nga kinabuhi tungod kay napasiguli kita sa Ginoo. Makasasala ang tao, kasala kitang tanan, pero naghatag ka nato ang Ginoo pamaagi, opsyon nga kita makaangkon o kapasayloanan o relasyon sa Ginoo pinagi sa ila kay Kristo nga ito Ginoo manuluwas. Pasayloon kita sa atong mga kasalanan kung atong ginagpahinusulan. Pasayloon kita niya sa tanan na ito nga ginahimo nga kalapasan. O ilhon kita niya nga iyang mga anak. Na anak kita sa pamilya sa Diyos, na kita relasyon sa iya. Ug ang kabugana mao kini nga relasyon dili lang dinhi sa kalibutan kundi magpadayon gini hangtod sa kanturan. Mao ni nga kinabuhi nga tinuod nga kinabuhi. Mao ni ang kinabuhi nga naa ka sa Ginoo. Kay di nini mawala nga kinabuhi kundi magpadayon sa presensya sa Ginoo, mag-uban ta sa presensya sa Ginoo. Samtang ang kinabuhi nga
giusikan, ga-presume nga wala nagaila kay Kristo. Wala kapanugyan sa kay Ginoong Kristo, wala kaila sa iyang ginumuluwas. Mahimulag sa wala na katapusan nga lugar na pag-antos dito sa impyerno. So kung tanaw nato sa ang hagit sa matag usa dili nato maangkon ang true meaning, ang kahulugan o katagbawan sa kinabuhi. Dili kay lisod kini nato angkonon. Gihatag na nga provision sa Ginoo kanato pinagi kay Kristo. Okay? Kay kini nga kinabuhi gitanyag, gi-offer ni Ginoong Kristo kanato. Diba? Yan ang gitanyag kini. Gitapos na niya ang requirement, ang kabayaran sa atong kasalanan. Siya nagpasilot para sa atong kasalanan para kita makaangkon o kapasayloanan o dili na kita man sa atong mga kasalanan. O hinuon maangkon nato ang kinabuhi na iyang gitanyag kanato. Mauna yung hagit mga igsoon. Ato bang pilion ang kinabuhi nga magmalipayon kita ning kalibutan na kay maangko nato ang kalipay ning kalibutanon ng kalibutanon. Self-expression or happiness for in this world. Na may mga tao nga mo akusar sa mga Kristiyanon nga, Brad, bay, kung naa ka sa Ginoo, saan man yung pagkalipay nga di naman kakahimuan ni, di naman kakahimuan na, di naman ka makasulod ni ini. Abi nila nga ang kalipay sa tao diha sa pagkaangkon sa o paghimo sa mga kalibutanon ng mga utang. Okay. Now, dili nato na i-deny, dili nato na ingnon nga dili sila malipay kay may giingon pa na sa Hebrewanon 11 versikulo 25 nga naay pleasure sa Ehipto. Yung pa din na naay katagbawan sa Ehipto di katagbawan, pleasures, mga kailayan na malipay ang tao sa Ehipto. Ang Egypt mo na yung ulagway sa kalibutan. Malipay tuod ang mga tao. Sige sa inyo bisyo sa paghimo kahilayan, nadto sa mga bisyo ninyo. Malipay siya. Pero ingo pa din na sa Hebrewanon 11:25-26 na umalagi lang, saglit lang na kalipay. Kay mubanos ang kaguol. Mubanos ang, ang guba ang ilang kinabuhi sa bandang huli, sa lintunganay. Okay. Pero kung na ka kay Kristo, ang kalipay mo dili, may baylo ka dili ni mahatag sa kalibutan. Ang imong kalinaw, dili mahatag sa kalibutan. Ingon si Kristo sa Juan 14, versikulo 27, maghatag ko sa inyong kalinaw, dili kini mahatag sa kalibutan. O kini nga kalipay, di na ito maintindihan, parihan ni Pablo nag-ingon, magkalipay kamusta ng panahon. Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Diin man yan ang isulti. Sa dito sa sud sa bilangguan. Sud siya sa lugar nga lisod. No? Na pareha sa inyong kaimtangan kami. Na pareha ang naiguman ni Pablo sa inyong naiguman. Pero ni Pablo, magkalipay ka mo sa inyong kaimtangan. So, mga igsoon, ibaylo ba nato ning nubo, lipot, ng kalipay ng kalibutan, self-expression, happiness sa kalibutan, sa walay kinutuban, fulfilling na relasyon sa Ginoo. Kalipay nga kita napasiguli, nakadangat kita o relasyon sa Ginoo. Unta masabtan na ito ning punto ni Santiago din nga. Dili kita magpresyong kundi sa atong kalipot, sa atong kinabuhi. Maingon kita kung itugot sa Ginoo, kung kinikabubuton sa Ginoo. Kung ingon pa niya, sa mga tao nga nakahibalo kung unsay angay buhaton pero dili niya kini ginahimo,
nagkasala siya. Okay? Buting nun nga, kung mauni ang tama na atong kinabuhi, dapat itugyan sa Ginoo. Magsalig kita sa Ginoo, niya nila ito ni ginahimo, diha kita nagkasala. Nagsipyat kita. O kini nga pagkasipyat, dili ng ordinaryo nga pagsipyat kay baluno na to ang konsekwensya nini sa walay katapusan, di ba? Ang tao nga walay Kristo, pinakamaluluoy yun. Ang usa ka tao, dili makaluluoy kaway sa kwarta. Wa siya kabtangan. Makaluluoy ang tao kung walay Kristo, kaya nga naman, mo na itong natunan sa miyaging andaw, kung may makuha niya, so what does it profit? Namaangko niya yung tibok kalibutan, pero laglag yung kalag. Diba? Mayroon pa, ang pinakapobre ng kalibutan na maulang kunutong tao nga naa siya'y kabtangan ng kalibutan, iyang kalibutan, pero wala siya'y Ginoo. Okay. Pero kung ikaw, pareha kita kanila Lazaro, kaunan sa mga mumuho, nga nahug sa natagak sa balay sa dato, pero sa bandang huli, siya ang nagtutua sa sabak ni Abraham, katong dato na sa lisod sa pag-antos. So may itong pilion. So mga igsuon, di kita magpadani sa atong makita ng kalibutan na. Tungod kaya itong kinabuhi, what is your life? Unsa man itong kinabuhi? Ang atong kinabuhi nga lipot, gasa sa Dios o sa providence sa Ginoo, magkinabuhi na ito kini diha kay Kristo. Magampo kita. Ginoo, salamat yun ini nga imong pulong, panalangin kini sa among kasing-kasing, na sa unta nga sa pagtakop na mo nining serye sa mga pangutana sa Biblia, pangutana nimo Ginoo, sa kanamo ng mga katawan, imong kanakan, among mahinuklukan na ang imong yung tuyong tumong na kami makailakan nimo. Wala na'y pinakanindot na punto sa kinabuhi namo na kami makasinati o makatagamtam na ang amo lang yun nga sa relasyon sa imong Ginoo makahatag og tinuod nga kahulugan o katagbawan. Salamat Ginoo sa mga kaigsuonan. Ugunta kadtong mga wala pa nakadawat ni Ginoong Kristo ng Ginoo maluluwas, ang mahimo nila kana nga desisyon. Kadiya lamang ang makaangko nila Ginoo ang katagbawan sa ilang kinabuhi. Ginoo, salamat gyud kay nimong pulong dili magabalikan ni mga walay kapuslanan, kundi magapamunga kini sa mga nagadawat o nagaangkon o nagapamati o kini ilang ginatanom sa ilang kasing-kasing. O kini among giampo sa ngalan ni Kristo nga among Ginoo maluluwas. Amen.